हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैकः कळेबरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनन्त गोपालं वन्दे अनन्त गोपालं। बोली महापुरुष हरिदास की शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करिया जाऊँचे महापुरुष पंचसखा मानक भली अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम ये पंचसखा मानक भली तदनुरूप महात्मा हरिदास जे कि कहिचनि मो अच्युतंग परिचार श्री महापुरुष संत हरिदास तांकर शिष्य नीलाद्री नंदन आगरे ये कलिजुगर लक्षण कलिजुगर सांप्रतिक विधि व्यवस्था कौन हम कलिजुगरे सांप्रतिक परिस्थिति कौन उपजीव ये विषय रे तांक सखा नीलाद्री नंदन आगे कहिचंती। अनेक सखा तांकर थिले मणिदास नीलाद्री नंद तो सही भली सखा नीलाद्री नंदन आगे महापुरुष हरिदास कलिजुगर सांप्रतिक परिस्थिति उपरे आलोचना करिसंती। कौन कहिचंती पंचसखा मानक भली महात्मा हरिदास हे ज्ञानी गुणी मंडली चंपानगर ठारे जन्म होईण अमरारी पुरे बास अमरारी पुरे बास शाल लगाईण फाळ पजाईबी नाम हेब हरिदास नाम हेब हरिदास। हरिदासंकर जन्म होइथिला चंपापुर ग्राम रे किंतु तांग साधना पीठ थिला कोउटी ना छतियाबट अमरारीपुर। तेणु सेई महात्मा हरिदास तांकर मैत्र नीलाद्री नंदन आगे कहउचंती कलिजुगर सांप्रतिक परिस्थिति कौन हेब धन रे कौन कहले कहले एक केसिना एक लो बौल एक केसिना एक बौल लो एक केसिना एक हानि माने सबु बेथानी होइबे बेथानी रखिबे टेक जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देखंतु कि सुंदर भाव शब्द संयोजना सी समय थे ज्ञानी गुड़ी मंडली शुद्धिजानी बारंबार ये विषय में आलोचना करिचे। पंचसखा माने हेउचंदी 1500 ख्रीष्टाब्दर आज को 600 वर्ष तलर से माने किंतु महात्मा हरिदासंगर जन्म समय को अनेक गवेषक माने अनेक प्रवचक माने अनेक संत महात्मा माने अनेक शास्त्र पुराण जहाँ प्रमाण मिले विशेषकर मालिका शास्त्र जहाँ प्रमाण मिले 1700 रु 1800 ख्रीष्टाब्द समय रे संत महात्मा हरिदासंकर जन्म होता। ज्ञानी गुड़ी मंडली देखो सी समय भाषा पंचसखा मानक समय सेतबेलर भाषा भितर बहुत पार्थक्य रही। आज को 200-300 वर्ष तलर भाषा आज को 600 वर्ष तलर भाषा ये भाषा विषय भितर तफात बहुत रही बहुत तारतम्य रही। पंचसखा माने से समय जो आविर्भाव होते समय
ଭାଷା ଯାହା ଥିଲା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ନଥିଲା। ତେଣୁ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଲେଖା ବା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଲେଖା ଏ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ କାହାର ଲେଖା, ଏ କେଉଁ ସମୟର ଇଏ ଭାଷା ଜାଣି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଡ଼ିଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ସଖା ମୈତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୈତ୍ରେ ଏକ କେସିନା ଏକ ଲୋ ବଉଳ, ଏକ କେସିନା ଏକ ବଉଳ ଲୋ, ଏକ କେସିନା ଏକ ଥାନି ମାନେ ସବୁ ବେଥାନି ହୋଇବେ, ବେଥାନି ରଖିବେ ଟେକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇ ଯେଉଁ କଥା ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ମୈତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ବାକି ଅଛି ନା? ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ପେପରରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଜି ଟିଭି ପରଦାରେ ଆମେ ସମାଚାର ଶୁଣୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ନା ସେ ଅମକେଇ ଯିଏ ଗୁପଚୁପ ବିକୁଥିଲା ତା ପୁଅଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ IAS ପାଇଛି, ସେ ଅମକେଇ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀଟେ ପାଇଛି, ମେଟ୍ରିକରେ ଟପର ସେ ହେଇଛି, ଅମକେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି, ନୁହେଁ ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଅମକେଇଙ୍କର ପୁଅ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଥାନି ମାନେ ସବୁ ବେଥାନି ହୋଇବେ, ବେଥାନି ରଖିବେ ଟେକ। ଅନେକାଂଶରେ ଲକ୍ଷଣ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଇଆ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଏଭଳି ଅନେକରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥଳରେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଯୁଗ ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଘଟିବ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକର ପୁଅ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନି? ହଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର କି ଶିକ୍ଷକ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ହଁ ହେଉନାହାନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଥାନି ମାନେ ସମୟ ସମୟରେ କାଳଚକ୍ର ଭିତରେ ସେ ବେଥାନି ଏବେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି ପଦପଦବୀ ଲାଭ କରିନଥିବେ, କି ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଉନଥିବ, କି ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାର ପୁଅ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଉଛି, ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଉଛି। ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ଯୁଗ ଶେଷରେ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ କି ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ସମାଜରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସ୍ଥଳରେ ଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଥାନି ମାନେ ସବୁ ବେଥାନି ହୋଇବେ, ବେଥାନି ରଖିବେ ଟେକ। ଟେକ ସମାଜରେ ବେଥାନି ମାନେ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବିନଥିବା, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବା, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ନୁହେଁ? ହଁ ସେ ଅମୁକି ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଲା, ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଏକ ଧୁନେ ସିନା ଦୁଇ ଲୋ ବଉଳ, ଏକ ଧୁନେ ସିନା ଦୁଇ ବଉଳ ଲୋ, ଏକ ଧୁନେ ସିନା ଦୁଇ ଭଙ୍ଗାରୀ ମାନେ ଯେ ଆପଣାର ହେବେ, ପର କରିଦେବେ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେତେ ସତ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ ଭଗାରୀ ମାନେ ଯେ ଆପଣାର ହେବେ, ପର କରିଦେବେ ଭାଇ। ତା ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଭାଇ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ଏ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନ ଉପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଅଧିକାର। ଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଅଧିକାର, ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପ ସମାନ, ପିତୃ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ବଡ଼ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପିତୃଜ୍ଞାନ କରି ସାନ ଭାଇ ଆଉ ସେ ସିଂହାସନକୁ ଅଧିକାର
କଲା ନାହିଁ। 14 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ ପରେ କୋଉ ଦିନ ମୋ ଭାଇ ଫେରିକି ଆସିବେ, ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଏବଂ ସେ ସିଂହାସନକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଭାଇର ଆପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଭାତୃବଳାଙ୍ଗତି ତ ନାନ୍ୟ ବଳଂ, ଭାଇ ବଳ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ। ଭରତ ସିଂହାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା, କେଉଁଦିନ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଫେରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରିକି ଫେରିକି ଆସିବି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀୟନୀ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ରାଜସିଂହାସନକୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ସେ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ପଟ ସେଇଟା ତୋ ପଟ, ଏଇଟା ମୋର ସେଇଟା ମୋର, 20 ଜାଗା ପାଇଁ ଭାଇ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଛୁରୀ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହିଁ। ଦେଉଛି ହାଡ଼ିଦାସ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ, ପର କରିଦେବ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭଗାରୀ ମାନେ ଆପଣାର ହେବେ। ଆଜି ଭଗାରୀ ମାନେ ପଡ଼ିଶା ମାନେ ସିଏ ଆପଣାର ହେଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନିଜର ମା ପେଟର ଭାଇ ସିଏ ନିଜର ହେବ ନାହିଁ। ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? 31 ନାତିନି ଲୋ ବଉଳ, 31 ନାତିନି ବଉଳ, 31 ନାତିନି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇବେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇବେ ଜ୍ଞାନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଧୀୟନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି କି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଚଳଣି, ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଆଜି କିଭଳି ଘଟିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଳଣିରେ କ'ଣ ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି କି ତିଆରି କଲେ କି ନା ସ୍ରଷ୍ଟା। ये सृष्टि की पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचभूत नामक सृष्टि, ये पृथ्वी की जो स्रष्टा गढ़ी तैयारी करिछंदी, ये सृष्टि चलिबा पाई एवं सृष्टि की परिचालित करिया पाई, सृष्टि रे चलिबा पाई, ये संसार चलिबा पाई गोटे नीति नियम मध्य से खंजिचंदी। सूर्य एतिकी बेले उदय हेबे, एतिकी बेले अस्तगामी हेबे। अमावास्या दिन चंद्र देखा देवे नाही, पूर्णिमा दिन पूर्ण चंद्र रहिबो नी। वर्षा दिने वर्षा हेबो, शीत दिने शीत हेबो, खरा दिने खरा हेबो। प्रकृति नियम, प्रकृति रे नियम जो स्रष्टा खंजिचंदी ये सृष्टि रे। पशु माने एई भली चलिबे, गोटे बाघटी समाज रे एई भली संसार चलिबो, गोटे कुकुर बिलेई एई भली समाज संसार चलिबे, गोटे गाईटी एई भली चलिबो। तेणु संसार छोटिया इतर प्राणी ठारू आरंभ करी पशु पक्षी ठारू कीट ठारू पशु पर्यंत किभली संसार चलिबे, सर्वशेष मनीष केमिति चलिबो ए संसार रे, ए प्रकृति रे, ये स्रष्टा ये सृष्टि रे से बड़े बड़े नियम खोजिचंदी, प्रकृति नियम खोजिचंदी। तेणु से हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीयानी, गोटे बाघटी सिंहटी पेट जेतबेले पुरी जाइथिबो, पेट फुल हो जाइथिबो, सी जो विश्राम नौथिब तारी पाख देकी हरिण मृग गुड़िक जावासिया करुले सी आखि पकई टे चाहे ना, पेट फुल अच्छी। तेणु पेट जदि फुल अच्छी सी अति संग्रह करे ना, आउ तार हिंस्र गुणा आसे ना। तेणु निर्भय पशु पक्षी माने ता पाख देकी विचरण करती, कहीं जानते ता पेट पुरी जाइए, सी शोची से आक्रमण करिवो ना, कहीं प्रकृति नियम भगवान खोजिचंदी। ये स्रष्टा ये सृष्टि रे तांको पई एई नियम खोजरी, पेट पुरीला समय रे सी आउ शिकार करे नाही। गोटे सिंह वर्ष को थरुटी से सिंही सहित सहवास करे, संयमिसी संयम अवलंबन करे। हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने ध्यान देवे कथा उपरे, बोलिए महापुरुष हाड़ीदास की। तेणु संयमिसी वर्ष को थरुटी सिंही सहित सी सहवास करे। गोटे सिंह
सी संयम धारण करे संयमता अवलंबन करे किंतु गोटे इतर प्राणी हेले सुद्धा सी प्रकृतिर नियम को मानी से स्रष्टांकर नियम परिचालित नीति नियम परिचालित किंतु ज्ञानी गुड़ीमंडली श्रद्धे जानी आज देखंतु भगवानंकर मानस पुत्र होची मनुष्य दुर्लभं मनुष्य देहं देहिनां क्षणभंगुर ये मनीष शरीर दुर्लभ जन्म पाई मध्य आम मनीष से स्रष्टांकर नियम अनुबंध होगा आम पसंद करूना से स्रष्टा ए प्रकृति जो नियम गढ़ी किमिति मनीष कौन करवा दरकार किमिति चलवा दरकार से नियम को आम आज मानवा को प्रस्तुत नुहंती प्रस्तुत आम ना जाको महापुरुष लिखिं कौन ना अज्ञानी माने ज्ञानी माने सबू अज्ञानी होइबे ज्ञानी हरिदास महापुरुष लिखिले नहीं कथा एक तीरिसी नातिनी लो बौड़ एक तीरिसी नातिनी बौड़ लो एक तीरिसी नातिनी ज्ञानी माने सबो अज्ञानी होइबे ज्ञानी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ज्ञानी माने सबो अज्ञानी हेउचंदी अज्ञानी माने जे ज्ञानी आपण देखंतु ये घटना घटिबार आज आउ वाकी नहीं ये घटना घटी सारी ज्ञानी माने आज सब अज्ञानी नुहंती अच्युतानंद महापुरुष तदनुरूप लिखिले मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंडन घंटारे कौन कहले घोर कड़ी काल थय न रही ज्ञानी हेबे बाटबणा बौड़ लो ज्ञानी हेबे बाटबणा प्रकृति संगरे पीरति करिबे ज्ञान कही अकड़ना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ घोर कली काल थय न रही ज्ञानी हेबे बाटबणा अच्युतानंद कहते राम रे कली जुगरे तू देखिबू सांप्रतिक परिस्थिति एभली हेब मनीष एभली विपदगामी हेब कली जुगर मनीष एभली विपदगामी हेब एभली अज्ञानता मुंड भितर पशिब जे विज्ञानर मिछ द्वाही देई कौन करिवो ना प्रकृति संगरे पीरति करिवो ज्ञान कही अकड़ना प्रकृति सगर प्रीति करे प्रकृतिर नियम को से मानिबे नहीं मानुचंती ना देखंतु गोटे झील को बाहा होची जाको महापुरुष लिखिते 600 वर्ष तले हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी से मालिका शास्त्र आज देखंतु तदनुरूप से शास्त्रर प्रमाण आज आम पाइचे मालिका शास्त्रर प्रमाण कली जुगरे ये उदाहरण आज अभाव नहीं आज ज्ञानी आम पाठ पढ़ी बड़ बहुत पाठ पढ़ी विदेश में पाठ पढ़ी इंग्लिश मीडियम पाठ पढ़ी आए बीए डिग्री हासिल करी मध्य आज पुरुष को बाहाउची नारी गोटे कहूँ नाई मु नारी की बाहाबी गोटे की कथा प्रकृतिर नियम को उल्लंघन कलेनी स्रष्टांगर नियम को उल्लंघन आम कलेनी कहीं विज्ञान मिछ द्वाही दे विज्ञान आज चंद्र पृष्ठ में पहुँची घर तैयारी कर रही जोड़ी सपन देखला तेणु महापुरुष कहते ज्ञान ये हूँ ज्ञान अधिका बहुत ज्ञान आमर हो तार परिणाम हूँ बाटबणा आज ठीक बाटर अच्छा किए ना आप भावुंट आम शिक्षित ना शिक्षित नुह तेणु महापुरुष से कथा कहले ज्ञानी माने सबू अज्ञानी होइबे आउ अज्ञानी होइबे ज्ञानी कि अज्ञानी माने आपण देखंतु जंगल को जिबे जंगल रे जाई पहुँचे सेठी जो लोक माने जंगल रे बसवास करुचंती से आदिवासी माने हुंतु बा सांताल माने हुंतु बा से माने जंगलवासी हुंतु से माने नीति नियम रे सब अछंती खाइबा पीबा रहिबा चाली चलन से मानकर देखंतु प्रकृति नियम रे से माने बंधा प्रकृति को जहाँ शिक्षा से माने पाइले ताकू निज जीवन रे ही से माने अवलंबन कले बा पालन कले किंतु से मानको शिक्षा आम ठारू से माने शिक्षा रे दीक्षा रे बा को ज्ञान रे से माने एते सुविधा सुजोग पाउ नथिले मध्य शिक्षा रे एते सुविधा सुजोग तांका पे नाही जेतिकी आमे सहर अंचल रहूचे ज्ञानी माने आमे बोलौचे आमे जेतिकी शिक्षा रे सुविधा पाइचे शिक्षा दीक्षार सुविधा सुजोग पाई से शिक्षा सुविधा सुजोग पाई ना किंतु
ଯଦି ପ୍ରକୃତର ନିୟମକୁ ଦେଖିବା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ନିୟମକୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଯେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇବେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଆଜି ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଅପାଠୁଆ ସେ ବରଂ ହେଇଥାଉ ତା ଘରକୁ ଯିବେ ସିଏ ସଫା ସୁତରା କରି ଘର ଦ୍ୱାର ରଖିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ ତା ଜୋତାକୁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଶୋଉଛେ 10ଟା ବେଳେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଏ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସିଏ ଯାଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମରେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ମିଛ ବିଜ୍ଞାନର ମିଛ ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛେ ଦିନ 11ଟା 12ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଶୋଉଛେ ତାହେଲେ ହଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ନା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ୁଛେ ସେ କ'ଣ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇବେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଏକ ଚଉସିନା ଚାରି ଲୋ ବଉଳ ଏକ ଚଉସିନା ଚାରି ବଉଳ ଲୋ ଏକ ଚଉସିନା ଚାରି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସାଇଣ ବଜାର କରିବେ ନାରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ମୈତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରିନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଚରିତ୍ର ଆଉ କିଭଳି ହେବ ଏ ବିଷୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ भज अनंत गोपाल सत्यधाम भज अनंत गोपाल सत्यधाम जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम भज पतित पावन कल्की 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 राम जप सत्य सनातन हरे राम जप सत्य सनातन हरे राम भज अनंत गोपाल सत्यधाम भज अनंत गोपाल सत्यधाम शुद्धिजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु बाणी की एठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।